अभिनय दुनिया एक सबुज दुनिया। सबुज सदा सर्वदा खुशी और आनंदर प्रतीक। अभिनय क्षेत्र को प्रवेश करने को हेले केतेक सीढ़ी अतिक्रम करने को हुए। कष्ट नकरी केही केबे सफलता अर्जन करि पारि नाहांती। जेमती कि आमे श्रीमंदिर को गले 22 पाहाच चढ़ी मंदिर को प्रवेश कले जाई श्री जगन्नाथ को दर्शन हुए। ठीक सही परी अभिनय रूपक जगन्नाथ को पाइबा पाई अनेक गुड़िए पाहाच अतिक्रम कले जाई जड़े सफल अभिनेता हो पारिबो बोली मो दृढ़ोक्ति पूर्वक प्रकाश करे। अधिकांशंकर चिंताधारा अभिनय एक सहज साध्य माध्यम, जे कहीं अभिनय करि पारिबे, जे कहीं अभिनय करि पारिबे ए कथा को स्वीकार करा जाई पारे। हेले जड़े सफल अभिनेता हेबा पाई केतेक मार्ग प्रति ध्यान देवाको पड़ी थाए। जो माने अभिनय करती से अभिनेता कह जाई न थाए, से आमे कलाकार बोली कहि पारिबा। हेले जड़े सेतेबेले अभिनेता पदबाज्य हुए जेतेबेले से विभिन्न प्रकार चरित्र रे निज अभिनयर जादू को प्रदर्शित करी जनादृत हुए। तेबे अभिनय क्षेत्र में 2-4 धाड़ी संलाप कहीदेले अभिनेता बोली गर्व करिबा मूर्खामीर परिचय हेबो। अभिनय एक महासागर, शिक्षा करिवार अंत नहीं। जेते आमे नुआ कथा शिखिबा सेते आउरी नुआ कथा जानिया पई इच्छा हबो। आ इच्छा सबुबेले आम भितर रहिथिबा दरकार। ए इच्छा रहिथिले ही आमे अभिनेता हेई परिबा। अभिनय कला ईश्वर प्रदत्त, एहाकू गांधर्व विद्या बोली कहा जाए। जुग आगेवा सहित अभिनय क्षेत्र में मध्य अनेक परिवर्तनर रूपरेख देखा मिली। जो अभिनेता जुगोपयोगी सही सफलतार स्वागत चाखी पारि, सही अभिनेता किपरि जड़े कलाकार हो पारिबो ताहाको आखि आगे रखी आमर ए कार्यक्रम। अभिनय कौन, अभिनय केमती करिबा, घरे रही केमिति शिखिबा, अभिनय कथा केमिति कौन जानिबा। तो चलतु आमे शुणिबा, जानिबा, देखिबा, शिखिबा आमर कार्यक्रम अभिनेता प्रस्तुति भाग 1। सृष्टि रे मनीष जीवन जीवा पाई विभिन्न कर्मपंथा चयन करी जीविका निर्वाह करिथाए। तन्मध्यरु गोटे विभाग कला। यह 2 प्रकार, दृश्य कला और श्राव्य कला। दृश्य कला रही अभिनय कला। अभिनय रे दक्षता अर्जन निमंते केतेक दिग प्रति ध्यान देवा जरूरी उठे। अभिनय शब्द नाट्य कलारू ही सृष्टि। समाज को सठिक रास्ता देखेबा पाई नाटक एक बलिष्ठ माध्यम। नाटक केवल अभिनय द्वारा ही जीवंत होता है। अभिनेता पाई नाटक रे साम्यक धारणा रहिबा निहाती जरूरी। गोटे नाटक रंगमंच रे प्रदर्शन करिबा पाई अनेक विभागर व्यक्ति विशेषଙ୍କ सहायता लोड़ा। यह एक सामूहिक बा दलगत कार्य। एथिरे थांती लेखक, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, गीतिकार, संगीतकार, स्मारक, मंच सज्जाकारी, पोशाक और रूप सज्जाकारी इत्यादि। कौन से एक चरित्रर चालीचलन आचार व्यवहार को आहरण करी भावर विनिमय माध्यम मंच रे दर्शकों को रसयुक्त करी विमोहित करिबा। मु जदि आउरी सरल अर्थ रे बुझेबी ताले आपण माने बुझी परिबे। कौन से एक चरित्र को दर्शकों का आगे उपस्थापन करिबा बिना दर्शक और मंच व्यतीत अभिनय शब्दर कौन सी यथार्थता ही नाही। अभिनेता बोली आमे ताकू ही कहिबा जे अन्य एक चरित्र को भिन्न ढंगरे रूपायन करे, मुखरे संलाप न खई आखिरे भाव को प्रकाश करी दर्शकर मन जिणे, से ही अभिनेता पदवाच्य। अभिनेता मानकू कलाकार बोली संबोधन करा जाए। कलाकार कहिले अनेक विभागर कला को बुझाई थाए, जेमती नृत्य कला, संगीत कला, अभिनय कला, चित्रकला। कला कहिले जहाँ स्वभावगत अर्थात मनुष्य जन्मरू ही जो कला को आनी थाए। जो व्यक्ति रसयुक्त बा मीठा कथा कही अन्य को हसांती, निज हृदयर दुख को छाती तले चापी धरी निज कलार जादुरे अन्य को मुग्ध करती, राजसिक सुख अर्थात कामना बासना प्रति आकृष्ट हुंती, सेमानकु कलाकार बोली कहा जाए। कौन से व्यक्ति विशेष जेतेबेले चरित्र रे बदली जाए बा
ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରର ଖୋଳପାକୁ ଧାରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନେତାରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଜଣେ ଅଭିନେତାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିନୟ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନାଟକ। ତେବେ ନାଟକ କ'ଣ? ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମଞ୍ଚର ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖକ ବା ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ ନାଟକର ଆଦିମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭାବନାରୁ ନାଟକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକ ଶବ୍ଦ କେବଳ ନାଟ୍ୟକାର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଲେଖକମାନେ ବି ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖକ ନାଟ୍ୟକାର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୂଳ କାହାଣୀ ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନ ହେବା ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଯିଏ ଲେଖେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖକ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ଲେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କେବଳ ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ରଚନା କରିସାରିବା ପରେ ନାଟକଟି ଆସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହାତକୁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି ସେ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ସେ ନାଟକଟିକୁ ଅମୂଳଚୂଳ ପାଠ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ମନକୁ ଆସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଠି ଆସୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ କିଏ? ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସନକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ନାଟକର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବା ରିହର୍ସାଲ ଆମେ କହିପାରିବା, ରିହର୍ସାଲ କରାଇ ଶେଷରେ ଶବ୍ଦ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ସଜେଇ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା, ପୋଷାକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ନାଟକକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଠିକ୍ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା, ରୂପସଜ୍ଜା, ପୋଷାକ, ଶବ୍ଦ, ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାକୁ ଗତିଶୀଳ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରସସିକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ପୁଷ୍ପହାର ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଅଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ବିଧେୟ ଯେ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, କାହାକୁ ଆମେ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଚରିତ୍ର ଏକ ଖୋଳ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପୁରୁଷ, ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଭିନେତା ଚରିତ୍ର ରୂପକ ଖୋଳ ପିନ୍ଧି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ଚରିତ୍ରର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା, ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ କଳାକାର ସେହି ଚରିତ୍ରର ଚାଲିଚଳନକୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଭରି ରସଯୁକ୍ତ ସଂଳାପ କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ମନର ଭାବ, କ୍ରିୟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଭାଗ 1। ଆଗକୁ ଆମେ ଭାଗ 2ରେ ଅଭିନେତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି এই পর্যন্ত এই চ্যানেল স্টুডিও এসপিআর को सब्सक्राइब करना आगे सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन क्लिक करंतु। ता द्वारा आपण এই চ্যানেল माध्यमरे बहुत कथा शिखि पारिबे, बहुत कथा जानि पारिबे, काम पाई पारिबे मध्य। जदि आपनका आखो पाखरे किछि अनुष्ठान अछि शिखंतु, नले आम सहित भी जोड़ी हे पारिबे। ऑनलाइन माध्यमरे आपण बहुत कथा शिखि पारिबे, जानि पारिबे, ता सहित काम करि पारिबे मध्य। बहुत भलो रहंतु, बहुत खुश रे रहंतु। जगन्नाथ आपनको बहुत भलो रखंतु। रहिले नमस्कार। जय जगन्नाथ।